नरसिम्हानंद सरस्वती जी अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ओपन चैलेंज है, आओ मैदान में, आओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं तुम्हें तुम्हारे सर से लेकर पैर तक इतने श्लोक मंत्र पढ़ूंगा कि तुम दफन हो जाओगे। तुमने जिस नबी को गलत कहा है, जिस नबी के पैगाम को तुमने झुटलाने की कोशिश की है, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कुरान पढ़ने से तुम्हारे पेट में दर्द होता, हदीस पढ़ने से तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता। इसलिए तुम्हें अपने ग्रंथों की रोशनी में ये अब्दुल्ला समझाएगा, अगर नहीं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपने खुदाओं को जो तुमने खुश करने के लिए नबी को कहा जिहादी थे, नबी को कहा कि वो गलत थे, वो गलत पैगाम देते थे, तो क्या है इन मंत्रों का मतलब, क्या है इसका मतलब? आज्ञा हुत्वा अल्लो रसूल सूर्य सर्व नक्षत्र, क्या कहा गया? या तो युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः, क्या मतलब है इस मंत्र का? अनस्वंता सत्पतिर्माम है मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना, क्या मीनिंग होता है नरसिम्हानंद सरस्वती जी? कयामत तो आ सकती है, तुम कुरान को, शरीयत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को झुटला नहीं सकते। बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को कि अब्दुल्ला खड़ा है सीमांचल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर एतराज करोगे? I am only a student and I want to explain your misunderstanding इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुहाफिज है, कुरान की हिफाजत करेगा, नबी के चरित्र की हिफाजत करेगा। तुम जैसे शराबी और कबाबी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को, उनके मानने वालों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने आपके नबी पर, आपके मोहम्मद पर इल्जामात लगाए, आप कैसे जवाब दोगे बताओ? वो तो टीवी के मंच पे बैठकर, वो तो मीडिया वालों के सामने बैठकर ये कॉन्फ्रेंस करता कि भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी मोहम्मद थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने अपने जिसके यहाँ नौकरी करते थे उसका कत्ल किया और उसके घर के ऊपर कब्जा किया और उसकी बीवी का दमन किया। उनका तो ये कहना, आप कैसे जवाब देंगे? तो therefore at this time you should to educate, you will be educated, आपको उस वक्त में जानकार होना जरूरी। अगर आप जानकार हैं तो आप नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कहोगे कि सर आप हमारे नबी पर एतराज मत कीजिए, हमारे नबी को जिहादी मत बोलिए, हमारे नबी को गलत मत करिए, हमारे कुरान पर एतराज मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये कुरान या नबी या शरीयत गलत नहीं है, इसमें कोई भी बातें गलत नहीं लिखी गई। अगर आपको लगता है कि गलत है, बोलो, पढ़ो कहां पर गलत लिखा हुआ, किस जगह पर लिखा हुआ। दुनिया की ऐसी कोई किताब, कोई शरीयत, कोई निजाम नहीं है जो बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म हो, एक वर्ड से लेकर 3,22,000 अल्फाज तक। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जिसकी किताब महफूज हो। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको एतराज है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, अगर आपको एतराज है कुरान पर, अगर आपको एतराज है जिहाद पर, नौजवानों कैसे जवाब दोगे उनका? बताओ आप कैसे जवाब दोगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी का? हम जानते हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने पुराण को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने वेदात को नहीं पढ़ा है, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा है। अगर गीता को पढ़ा होता तो वह एतराज नहीं करते, इसलिए कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। ऐ दुनिया वालों, अपनी तरफ से कोई बकवास मत करना, अपने गुरु के तरफ से अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए तुम कभी भी अपने ग्रंथों को फंसे पुष्ट मत डालना, बल्कि अपने ग्रंथों को खोल कर देखना वहां पर क्या पैगाम लिखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह को
جہادی کہنے والے نرسمہانند سرسوتی جی عبداللہ سالم کی طرف سے اوپن چیلنج ہے، آؤ میدان میں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو اگر اعتراض ہو، ہم کہیں گے کہ قرآن دیکھو، تو نرسمہانند جی بولیں گے کہ ہم قرآن کو تو مانتے نہیں مولانا عبداللہ. ہم کہیں گے آؤ حدیث دیکھو، وہ کہیں گے کہ مولانا ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، ہم تو ابن ماجہ کو نہیں مانتے، ہم تو ترمذی کو نہیں مانتے، ہم تو ابو داؤد کو نہیں مانتے، ہم تو نسائی کو نہیں مانتے. ہاؤ کین آئی پروف؟ ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ these books are not able to believe on behalf of myself. ہماری طرف سے ان کتابوں کو ہم اوتھینٹک نہیں مانتے. وہ کہہ دے گا تو کیسے جواب دو گے میرے بھائیوں؟ کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ لاکھ کہو گے کہ بھئی ہمارے نبی کو غلط مت بولو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد الرسول اللہ کی زندگی میں، ان کی شریعت میں ایک راستہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک صحیح سسٹم. محمد کو کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محمد الرسول اللہ کو اسلام کا پیغامبر کہا گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون. مشرک لوگوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہونے دو، لیکن محمد الرسول اللہ آئے تھے اس دھرتی پر امن اور اسلام کا وحدانیت کے پرچار کے لیے. یہ تو قرآن کہتا ہے. بٹ نرسمہانند سرسوتی جی and he doesn't believe in Quran, in Bukhari, in Muslim, in Science Sitta, in Sharia, and he doesn't believe. وہ تو اعتبار اور وشواس نہیں کرتا. تو کیسے جواب دو گے؟ تو ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آئیے آپ میدان میں، آئیے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کیا بولے کہ محمد تھے پہلے جہادی تھے، انہوں نے آ کر دنیا میں 1,24,000 جہادیوں کو پیدا کیا. وہ جہاد کرتے تھے، وہ جدھر جاتے تھے ماں بہنوں کی عزت لوٹتے تھے، وہ جدھر بھی جاتے تھے تو ادھر یتیم اور بیوہ اور ناجائز فسادات برپا کرتے تھے، خون کی ندیاں بہاتے تھے. ہم کہیں گے نرسمہانند سرسوتی جی آپ کو شاید غلط تعلیمات دی گئی، آپ کو آپ کے خدا نے غلط تعلیمات اور غلط پیغام دیا. ہم کہیں گے کہ آؤ ہمارا قرآن مت دیکھو. ہم ان سے کہیں گے آؤ تم اپنے گرنتھ کو ہی دیکھ لو. تمہارے گرنتھ کے اندر جس نبی کے بارے میں آپ نے غلط بیانی کی، اس نبی کے پیدائش کا تذکرہ آپ کے کتاب میں موجود ہے. وہ نبی کا گھر کہاں ہوگا، ان کا پورا ایڈریس آپ کی کتاب میں موجود ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو، اگر اس نبی کے چرتر کو نہیں مانتے ہو، تو آؤ تم اپنے گرنتھ کو بھوشیہ پران کو اٹھاؤ. بھوشیہ پران میں کہا گیا شمبل گرام دکھیس براہمنیس گھاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی. اونچے خاندان میں انتم مہرشی پیدا ہوں گے. سومتی سمتیانی تھا ویشناوم. سومتی کے کوکھ سے وشنو یش کے ذریعے سے اس دھرتی پر اوتار لیں گے، اوترت ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا اندھکار سے لوگوں کو نکالنا. آگیان ہیتو کرت محمداندکارم ناشم ودایم ہتدودیتے وویکا. دنیا کے لوگوں کو اندھکار سے نکالیں گے، دنیا کے لوگوں کو شرک کی دنیا سے نکالیں گے، دنیا کے لوگوں کو ظلم و فساد کی دنیا سے نکالیں گے، دنیا کے لوگوں کو شراب جیسی بری بیماری سے ان کو بچائیں گے، انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتائیں گے. اور کیا پیغام بتایا؟ وہ آئیں گے تو کس طرح کی روشنی پھیلے گی. احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرم بہم سوریہ واجانی. نرسمہانند سرسوتی جی زبان عبداللہ سالم کی ہے، لیکن الفاظ آپ کے گرنتھ کے. آپ نے جس نبی کو غلط کہا ہے، آپ نے جس نبی کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے، اسی نبی کی تعریف تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہاری گرنتھوں میں موجود ہے. اپنے گرنتھ کو ایک بار پڑھتے اس نبی کا مشن کیا ہوگا؟ اتسمن ترے ملیچ اچارین سمنوتا مہامد اتخیات شسیو ساکھ سمنوتا
गुणान्विता। वो रेगिस्तान से आएंगे अपने कुछ लोगों के साथ, अपने 4 लोगों के साथ आएंगे और लोगों को बताएंगे दिस वे इज अ पीसफुल वे, ये रास्ता अमन का रास्ता और ये रास्ता जहन्नम में जाने वाला रास्ता। और बताया कि उनके साथ कैसे लोग होंगे, बड़े हमदर्द लोग होंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, तुम किताब लेकर बैठो, अब्दुल्ला सालिम पढ़ता जाएगा और तुम्हें बताता जाएगा और कहेगा चतुर्भिर भ्रातृ देव करिष्यामि करिष्यम। 4 लोग होंगे, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होंगे, तीसरे का नाम जुन्नुरैन होंगे, उस्मान होंगे और चौथे का नाम हजरत अली होंगे। चतुर्भिर भ्रातृ देव करिष्यामि करिष्यम, वो अमन की बात करेंगे। मोहम्मद के चले जाने के बाद दुनिया के अंदर इंसाफ का निजाम संतुलन कायम रखने के लिए इंसाफ की बात करेंगे। और फिर वो नबी जिसको आपने गलत कहा, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मुझे शौक नहीं है आपके ग्रंथ को पढ़ने का, मैं जानता हूं अगर इतनी देर में कुरान पढ़ता तो मुझे सवाब मिलता, लेकिन आपके ग्रंथ पढ़ने से मुझे सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जानता हूं आपके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ, आपके दिमाग में जो गलतफहमी भरी हुई, उसको कम से कम निकलने के लिए रास्ता जरूर मिलेगा। आपने जिस नबी को गलत कहा, आपने जिस नबी को के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, पता है उस नबी का शान क्या है, उस अवतार का शान क्या है? नराशन स महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया के लोग महाप्रिय, पूरी दुनिया में वो प्रिय मित्र होंगे, वो लोग उनसे प्यार करेंगे, यानी इतना प्यार करेंगे कि अंग्रेज भी अपनी किताब में कहेगा द 100 बुक में कि 100 लोग हैं को मैंने जमा किया दुनिया में, लेकिन कायनात में नंबर 1 पर कोई इंसान है तो जात उस इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, आओ उस नबी का तज़किरा आपके ऋग्वेद में मौजूद है। इदम जना उपशुरत नराशन सस्विष्यते श्रेष्ठम सहस्रा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धाम है दुनिया के अंदर, और उस नबी का तज़किरा आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है नराशन संवाजिनम वाजन्नी शहीदीरम पूषणम सन्मैरीम है रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो, विश्व सम्मानो, दुनिया के लोग उनको सम्मान देंगे, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया के अंदर उनका तज़किरा होगा और 24 घंटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। देखो पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हैं, अजान के अंदर हम आवाज देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर अब भी आपको यकीन ना आया हो, अगर अब भी तुम्हारी गलतफहमी ना खत्म हुई हो, उठाओ और भविष्य पुराण को, उठाओ और महाभविष्य पुराण को, जिसके अंदर इस नबी की सवारी का तज़किरा मौजूद। क्या कहा? उस तरह यस परवाही जो वधुमंत दिवीर्दश वर्षमारतश देविजहेर्ति देविष्माना उपस पुरुष, ऊंटनी के जरिए सवारी करेंगे और वो इतने खूबसूरत होंगे, उनके चेहरे की रोशनी से लोग उनके चेहरे की रोशनी को देखकर मुतासिर होंगे। और कहा विचरन न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंग ठेश्वर्य गुणन्विता असाधूता मन, दुश्मनों का हनन करेंगे, दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़े पहनाएंगे, मजलूमों की दाद रसी करेंगे, जालिम लोगों के हाथ को पकड़ेंगे, लोगों के गलत अकीदे को दुरुस्त करेंगे और लोगों से कहेंगे कम्म ब्रह्मदुत्तियो नास्ते नहना नास्ते किंचन। और उनका पैगाम आगे क्या होगा वो भी बताया। ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे, ऊंची आवाज में लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाएंगे। लिंक चिदी शिखाहिना शिमशरूधारी शदूशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम बक्षयामताम मुस्लिमेव संसकारा कोशैरी भविष्यति तस्मान मुस्लिमंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता।